بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الحمد لله رب العالمين الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير على أمي ألو تعالى الدليل site konoma ye finile alaw taala kan noya do komina ka di ka joma ntu yo fosi sen kuma kana adama de me bara do ye ka fo ka kan no ka be sa ke la seba ye afanga bala ka ke meni alaw taala ma kala no ya li do ni bara la neni etisa ke la wa anta taj'alul hazna ala adama do joro ko komi me on joro nin joro dan fentese abola on ka e alaw taala le be nin joro ke on man noya fayassir lana umurana ala la noyali ke on ye anka kewali kelingilina bela ka fonina fa inna taysira kull asirin alayka yasir ala ko gbelen na be dugukolo ko kan na be nyasi adama dema e alaw taala le be nin bela ka foni noya ni fane duwo ye mamunu kono na fili ni me mamunu be noya nyinina o ka ko nyawla ko gbele me mamunu jigiti ni me minu ma do boka ko ke chumi anye noya masadali masami min la noya lido aka jonka ko nyawla allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla fayassir lana umurana fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir anfa'u ani ambau bi amena anyara ye wala da belebele dola ni yokurana ayaye ni kluba me wati nyiningali folo min ni eba kay bi yere ma nyiningala est-ce que ni aya kantene de mawa jani ya nyini ma gbara fa ko ya lame ne be nyere kum ma nyininga aya min keto fola ambulu sise ni ode ye bi an yere ka temuye an ka mawduye minye an ka kewali ni an ka barawe an kewalu an kanime ka minuke bini alaw taala sona amena kuma o kan alaw taala ye mun fo anye kabe anka barawma mfawu ani ambaw ne yere fana ambela ka foni anye ni lame ni ko may ni alaw taala kadiye alaw taala ko akuma kan senman bakuno anya lameni latangali lameni akodi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ألو تعالى كوكو إني فوسي تدينني إما ألو تعالى برا nous n'avons rien chez Dieu ala te kado kenni eye ala te dili kenni ema ala te nyasibla neni eye fosi teneni eye illa ma saa fonneni eye minke kuma bado o kosonyeni kuma kan nyasi nyere kuma folo yalo ni aya madam na nyere ma nebe munke la nye munke alu taala neye barag ma ke islamaya neye joyorod ma faslamaya dina barala ala do koko fosi te dima fu yere ye munke
ɲininkali de ye mun ye an bɛɛ y'an yɛrɛ kun ma ɲininka e ye mun kɛ ne ye mun kɛ fosi t'i man kɔnɔna alabara f'i yɛrɛ ye baara min kɛ k'i yɛrɛ ɲɛsigi o kɔrɔ ye di e bɛ kɔntɛ bɔ Alahu Taala bolo baara min na kiyama don e tɛna kɔntɛ bɔ la fu la dɛ i yɛrɛ ka kɛwale minnu n'i y'a kɛ Ala ko fosi t'i bolo kiyama don f'i yɛrɛ ka kɛwale subhanallah wa an laysa lil insani illa ma sa ja i ma min kɛ ja o tɛna dili ma i ma min kɛ o tɛna kɛla ɲɛsigi ye k'i ma kɔnɔ i ma min mérité Alahu Taala bara i t'o sɔrɔ si ka foyi t'a la an faw ani an baw ni ne ye baara ye baara min ɲinina an fɛ ko an bɛɛ y'a kɛ baara min fana kɛtɔ an ma kɔnɔ an ka saya kɔ baara min kɛtɔ an ka kow nɔgɔyala an bolo baara min kɛtɔ kɛla waso fɛn ɲini ni aw bolo kiyama kɛnɛ kan Ala ko baaraw bɛ di maa le ma maa minnu y'a kɛ n'o tɛ fosi tɛ adamadenw bolo fo ni adamaden yɛrɛ ye min kɛ o kosɔn ni ye Ala kɛra ka hadisa ma filɛ sallallahu alaihi wasallam a ye hadisa senimanba dɔ kofɔ nin na min lakalinen bɛ muslimu kɔnɔ ni hadisa bɛ kuma mun kan o de ye ko adamaden ni i miirila baara ɲuman kɛli ma i natala baara ɲuman kɛli la Alahu Taala ma se k'i ye ka nin baara ɲuman kɛ mɛ i kɔni y'a miiriya ta ka weninkɛ ta ni Ala ye nafolo di ne ma ne bɛ nin kɛ ni Ala ye se kɛ ne ye ne bɛ nin kɛ miiriya ɲuman min yɛrɛ bɔla e yɔrɔ ka bɛn baara ɲuman ma ko Alahu Taala bɛ sin ka o sɛbɛn k'o kɛ ɲɛsigi ɲuman ye k'i ma kɔnɔ subhanallah o kosɔn Ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ yen o ka kan ka ne ni e hakili la kɔnɔ a ko innama dunya li arba'ati nafarin ko Alahu Taala ye duniya kɛ adamaden sigiyɔrɔma 4 de ta ye a lamɛn kosɛbɛ maa minnu bɛ kɔntɛ bɔ o ka kɛwalew la ka bɛn duniya latigɛ nin ma maa sigiyɔrɔma 4 a fɔlɔ Ala ye nafolo d'a tigilamɔgɔ ma a banna fana ka lɔnni d'a ma Ala lui a donné la richesse Allah lui a donné la science cette science que Allah lui a donné et cette richesse que Allah lui a donné ni ma ka nafolo don Ala ko baara la a bɛ Alahu Taala ka diina madɛmɛ a bɛ dɛsɛbaatɔw madɛmɛ Ala banna fana ka lɔnni min d'a ma ka fara ka nafolo kan a bɛ siran Ala ɲɛ a ka lɔnni na a bɛ lɔnni lase laseliko ɲuman na komi a bɛ siran Ala ɲɛ nafolo la min dila ma Ala kɛra ko hadisa la ko o duw le ye maa ye minnu ye niyɔrɔba sɔrɔ duniya olu le daraja ka bon ni bɛɛ ye nafolo b'a bolo lɔnni b'a bolo a b'a ka nafolo di Ala ko la a yɛrɛ fana b'a ka lɔnni di k'a lase laseliko ɲuman na an ye nin hadisa lamɛn kosɛbɛ laɲini min bɛ an na nin hadisa la k'a comparer an ka thème ma an bɛna nin laɲini ye kuma laban na Alahu Taala ko wa an laysa lil insani illa ma sa'a ko fosi tɛ adamaden bolo fo adamaden ye min kɛ a ye min fɔ a ye min kɛ ɲɛsigi ye k'a yɛrɛ makɔnɔ Alahu Taala bɛ adamaden sara ka bɛn a ka kɛwalew de ma donc ni duniya latilana adamaden sigiyɔrɔma 4 cɛ maa fɔlɔ min ni nafolo dila ma lɔnni dila ma ale ye nin bɛɛ bila Ala ka service la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i y'a mɛn ko afdalul manazil so min ka bon ni so bɛɛ ye daraja min ka bon ni daraja bɛɛ ye duniya maa minnu ye nin daraja sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka lɔnni sɔrɔ k'a bɛɛ don Ala ko la a sigiyɔrɔma 2nan Alahu Taala ye lɔnni di a tigilamɔgɔ ma mɛ nafolo man di ale ma ale kɔni m'a ka lɔnni don Ala ko sira fɛ a bɛ laseli kɛ a bɛ maaw madɛmɛ mɛ nafolo t'a bolo ni nafolo tun b'a bolo k'a fara a ka lɔnni kan a tun bɛ nata min na a b'a fɔ Ala lɔnni min bɛ ne bolo nin kɛni bɛ k'a lase mɛ se yɛrɛ tɛ ne ye ni Ala tun ka se kɛ ne ye komi a ye se kɛ nin cɛ ye cogo min ka lɔnni di nin ma ka nafolo d'a ma ni tigi kɛni bɛ k'a ka lɔnni ni nafolo don Ala ko la cogo min komi nafolo ma di ne ma lɔnni dɔrɔn de dila ne ma ni nin cɛ ta ɲɔgɔnna tun dila ne ma n tun bɛ nin baara ɲuman ɲɔgɔnna kɛ komi cɛ nin kɛni bɛ k'a kɛ cogo min subhanallah a ye miiriya ɲuman min ta ka a yɛrɛ comparer maa min ye nafolo ni lɔnni sɔrɔ n'a kɛni bɛ k'a don Ala ko la ale don harijiya bɛnna lɔnni de ma ale harijiya ma bɛn nafolo ma mɛ miiriya ɲuman b'a la ka nafolotigi ni lɔnnikɛla ka baara ɲɔgɔnna kɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min bɛ ten e bɛ baraji sɔrɔ Alahu Taala ye nafolo ni lɔnni di maa min ma o kɛni bɛ ka baara ɲuman min kɛ n'a ka nafolo n'a ka lɔnni ye ni Ala ye e ji di lɔnni de la a m'i ji di nafolo la mɛ ni miiriya ɲana k'i weninkɛ seniya i bɛ nin baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ a bɛ komi nafolo de fana b'i bolo k'a fara
i ka lɔnni kan subhanallah silamaw gweninke seniya ki i hakili bila ala ko la madɛmɛni i dusukun yɛrɛ ye seniya i miiriyaw i hakilinataw a kɛ fɛn ye fɛn min ka seni. Il faut pas être négatif dans tes pensées, négatif dans ton cœur. Elle miria cɛman ah miria juguman ye dɛ aw ye nin mafilɛ a ye baraji belebele sɔrɔ ka bɛn mun ma lɔnni min b'ale la ale miiriya b'a la ka feretani dɔw dɛmɛ ale kɔni ta ye mun ye ka laseli kɛ mais nafolo t'a bolo ka feretaniw dɛmɛ ale kɔni bɛ se ka adamadenw wele feretaniw dɛmɛ ma i b'a ye tin a bɛ sin k'a fɔ a yɛrɛ ma ala ni nafolo tun ka kɛ ne bolo ka fara lɔnni min bɛ n bolo ni ne tun bɛ baara kɛ madɛmɛni bonda kɔnɔ min fanga ka bon o miiriya ɲuman min nana la ala b'o baraji ta k'o d'a ma subhanallah ka sɔrɔ nafolo t'a kun a ma nafolo di mais nafolo yɛrɛ miiriya ɲuman min b'ale la k'a di ni ala tun ye nafolo d'a ma ala kɛra ko o tigilamɔgɔ bɛ nafolo fana baara ɲuman baraji sɔrɔ a sigiyɔrɔma sabanan o ye maa ye ala taala ye nafolo d'a ma ala ma lɔnni d'a ma ale bɛ a ka nafolo ta k'a don tiɲɛni sira kan nafolo min dila ma i b'ale ye lɔmiyɔrɔ i b'ale ye dɔrɔgisanw de la i b'ale ye lotojow de la i b'ale ye wariw de place la i b'a ye pari kuntaw de la ka mise sportw n'a ɲɔgɔnna kan ko n'ale y'a ka nafolo bila caman na maa min gagnetɔ o n'ale pariela o kan ale bɛ wariba sɔrɔ wari dila ma mɛ a ye wari don sila juguw de kan ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko olu ye jɔn kunnabɔw ye duniya olu niyɔrɔ cɛjuguyala ka d'a kan fɛn min kalifala olu la min ye nafolo ye n'o kɛni bɛ k'a ta k'a don tiɲɛni sira kan olu kunnabɔyala nin lamɛn dɛ a sigiyɔrɔma 4 na o fana bɛ kunnabɔya sɔrɔ cogo di nafolo ma d'a ma lɔnni ma d'a ma mais ale bɛ nata mun na ni nafolo tun bɛ ne bolo muso nin kɛni bɛ ka mɛsi ba min don a kun na ne tun bɛ mɛsi nin ɲɔgɔnna don ni nafolo tun bɛ ne bolo muso nin kɛni bɛ ka mini jupe min don ka bɔ kɛnɛma ne bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam miiriya jugu min nana e la ka sɔrɔ nafolo t'i kun ko ni nafolo tun bɛ e kun e bɛ karama sera baara jugukɛla ka baara ɲɔgɔnna kɛ ko e ni baara jugukɛla bɛɛ la kafoni ka kan jurumu na an faw ni an baw an y'an tulo malo nin na kosɛbɛ nin ye hadisa makabaninba ye se tɛ ne ye nafolo tɛ ne bolo mais ne kɛni bɛ ka maaw ye o b'o ka nafolo ta ka taa lafili artisiw kan ka taa bila tiɲɛni sira kan ne fana ye sin ka nata nafolo min bɛ ninnu bolo n'a ɲɔgɔnna tun bɛ ne fana bolo ne tun bɛ tiɲɛni kɛ n ka nafolo la min yɛrɛ fanga tun ka bon ni ninnu ta ye k'a sɔrɔ nafolo t'i bolo dɛ miiriya jugu min bɔl'i la fɔta bonda kɔnɔ hakilinata bonda kɔnɔ e bɛ sin ka julumu sɔrɔ min ni nafolo dila ma n'a kɛni bɛ k'a don tiɲɛni sira kan nafolo dɔ ma di e ma mais e miiriya man ɲi i weninkɛ man ɲi e nata tun ye mun ye a nafolo ɲɔgɔnna ye di e ma e fana b'a ta k'a don tiɲɛni sira kan subhanallah bi adamaden caman kɛni bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ nin bonda kɔnɔ si il regarde les stars n'a sigila ka starw mafilɛ ka starw ka viw mafilɛ ale yɛrɛ fana bɛ sin ka nata nin ye stari sugu min ye ni ne fana tun kɛra nin stari ɲɔgɔnna ye j'allais m'acheter ceci j'allais m'acheter cela donc ne fana tun bɛ tiɲɛniw de kɛ subhanallah san dɔ la an tun bɛ quartier dɔ la Abidjan ko Banko sufɛ an tun nana foli kɛ yɔrɔ an lɔnni tola luda la muso dɔ kɛni bɛ ka lomunu feere an n'u lɔnni bɛ Carrefour la an bɛ maa min makɔnɔna parce que olu ka Carrefour ni soda bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na de o bɛ silada la denmuso nin bɛ kan ka lalili kɛ ale dɔgɔcɛ ko n'ale tun kɛra cɛ ye wallahi n tɛ ɲinɛ nin kuma kɔ ko n'ale tun kɛra cɛ ye ale tun tɛ fosi kɛ fo ka kɔnɔ la dɔrɔn denmusow la muso le kɛni bɛ ka nin fɔ n'ale tun kɛra cɛ ye ale la baara tɛ kɛ foyi ye dɔrɔn ka muso kɔnɔ la sungurudenw na fan bɛɛ fɛ donc miiriya jugu sugu nin ma filɛ ele ye muso ye e ka kan k'a lɔn k'a fɔ ko kɔnɔ latɔ denmuso minnu la k'o lafili nin ye mɔnɛ le dontɔ ye denmuso la ale siginin bɛ a yɛrɛ ma silan a ma tamakiya a bɛ nin kuma fɔla ni fierté ye ko ni ne kɔni tun kɛra cɛ ye ne yɛrɛ ye fɛn dɔgɔcɛw ye kɔnɔw le la musow la dɔrɔn miiriya jugu cɛjuguya la parce que tuma dɔ ale ye nin baara jugu ɲɔgɔnna kɛla dɔ ye a fana natala la
ko n'ale tun kɛla cɛ ye walama ale balima cɛma o tun ye kɔnɔ la denmusow la dɔrɔn k'o labila ale ye miiriya jugu min tani ale bɛ se kɔntɛ bɔla ka bɛn ni miiriya jugu ma a ma dan o ma dɛ a yɛrɛ y'a fɔ a da la hadisa nin ka kan ka bɛɛ la ka fɔ ni lasila maa minnu miiriya cɛ ka jugu ni ala tun ye nafolo di ne ma tiɲɛnikɛla ninnu b'o ka nafolo dɔ la tiɲɛni min sila kan ale nafolo t'ale bolo dɛ mɛ miiriya jugu min nana la ale ni tiɲɛnikɛla min kɛni bɛ k'a ka nafolo dɔ tiɲɛni sa kan wizuru huma sawa ninnu fila bɛɛ ye jurumu kelen o kosɔn ne ni aw ka kan ka jɔ dɔɔni waati sela ne ni aw ma yɛrɛkun kɔntɛ bɔ k'i yɛrɛ mafilɛ k'i miiriyaw mafilɛ k'i yɛrɛ mafilɛ ka kɛwale kelen kelenna bɛɛ la anw bɛna kɔntɛ bɔ alaw taala bolo tuma dɔ miiriya jugu minnu bɛ ta la an bolo wa walama an tɛna kɔntɛ bɔ la waati sela an ma k'i yɛrɛ kun ma ɲininka muso joli bɛ yen bi olu bɛ tiɲɛni nata ka bɛn mun ma n'o ye o muso ɲɔgɔnw ye tiɲɛni sila kan ale sigilen b'a ka soda la n'a ye denmuso dɔ tɛmɛtɔ ye o ye fani cɛjugu dɔ don a yɛrɛ kan na a kɔw bɔni bɛ kɛnɛ ma a senw bɔni bɛ kɛnɛ ma a disiw bɔni bɛ kɛnɛ ma a bolokanw bɔni bɛ kɛnɛ ma ale bɛ sin k'a fɔ ten ni wari tun bɛ ne bolo n tun bɛ taa muso nin ka fani min ɲɔgɔnna san k'a don kana fana ka n yɛrɛ sape ka bɔ silaba kan wari t'ale bolo dɛ mɛ ale ka suwɛ ni ale ka nata de b'o ye kuma laɲini de b'o ye ninnu fila bɛɛ la ka fɔ ni mɛ tilakanya julumu na silamɛw e ni alaw taala cɛ e ye maaw ye o ka sutara dafani na musow b'o ka sutara dafani na e musoɲɔgɔn ye i musoɲɔgɔn ye a ka sutara la ye nata ni fani ɲɔgɔnna tali la ala ni se tun bɛ ne ye ka sutara ni ɲɔgɔnna san k'a don kana ye miiriya ɲuman min ta nin cɔ k'a sɔrɔ a se t'i ye alaw taala bɛ sutara tali baraji sɛbɛ i ye subhanallah silamɛw ni miiriya seniɲana ni woninkɛ seniɲana ni an hakilinataw seniɲana ni an miiriyaw seniɲana ka taa alaw taala ma sika fosi t'a la ne ni aw bɛ niyɔrɔ belebele sɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ kiyama don ala ma ne ni aw hakilinataw an miiriyaw an woninkɛw an bɛ nata ko ko la ala ma bɛɛ kɛla ko senima ye ni alaw taala ka di ye an bɛ taa ni an ka aya ye alaw taala ko wa an laysa lil insani illa ma sa'a ko fosi tɛ di adamaden ma baraji la kɛwali la fo ni adamaden yɛrɛ ye min kɛ donc n'i ye min kɛ sika t'a la i bɛ sara i bɛ minɛ ka bɛn o de ma n'i ma min kɛ i tɛ minɛ o la dɛ mɛ jɔnw de kɛtɔ minɛna o ka kɛwaliw la jɔnw de kɛtɔ minɛna o fɔtaw la jɔnw de kɛtɔ kɔntɛbɔla alaw taala bolo an ka kuma bɛ borila olu le kan nin an bɛ alaw taala dali ka ne ni aw tulo kɛ tulo kunnandiw ye ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ nin alaw taala bolo ala m'o kɛla ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ni hadisa a sabatini bɛ muslimu kɔnɔ abu hurayra ta bɛ ni hadisa lakali ka bɔ ala kɛra yɔrɔ qala allahu azza wa jalla iza hamma abidi ko ni ne alaw taala ka jɔn min hamina bi hasanatin ni baara ɲuman dɔ ye baara ɲuman kelen pe ele ye sin ka miiri te baara ɲuman ma walam ya'malha i ma nin baara ɲuman kɛ mɛ i kɔni miirila baara ɲuman ma ko alaw taala bɛ nin baara ɲuman sɛbɛ i ye a bɛ nin baara ɲuman baraji d'i ma a bɛ baraji 10 fara a kan ala bɛ n ye miiri baara ɲuman dɔ ma ni nafolo tun bɛ ne bolo ne tun bɛ na nin kɛ e miirila ko kelen pe le ma dɛ mɛ ala bɛ nin miiriya kɛ baraji 10 k'a di e ma a tɛ dan o ma dɛ alaw taala bɛ tila fana k'a multiplier ka dɔ fara kan fo ka taa se baraji 700 ka miiri dɔrɔn baara ɲuman kɛli ma ko ni mɔgɔ min miirila baara jugu kɛli ma a dɔ ma nin baara jugu kɛ ale miiritɔ min ma nin cɔ ko o julumu kelen nin sɛbɛtɔ a ye hali n'a ma multiplier mɛ a miiri min kɛla baara jugu nin ma o baara jugu julumu kelen bɛ sɛbɛn a ye aw ye différence ma filɛ miiriya jugu julumu min ditɔ a ma a miirila juguma min ma o julumu de ditɔ a ma mɛ miiriya ɲuman ala b'a multiplier ka taa se baraji 10 ka bɔ yen k'a lataa baraji 700 mɛ miiriya jugukɛla n'a miirila fagali ma fagali julumu kelen de bɛ sɛbɛn a kun wallahi ninnu hadisa sugu ka kan ka ne ni e faramasi yɛrɛ yɛrɛ an kan ni miiriyaw tiɲɛna ni miiriyaw cɛjuguyala ni natakɛla ala sɔsɔ kow la
anw bɛ ɲɛbɔ ala kota baaraw de fɛ ni ɲɔgɔn ye ni nin kɛla ne ye n bɛ nin kɛ nin ye ala kɛra kumakan ye sallallahu alayhi wa sallama hadisa kɔnɔ min lakalinen bɛ muslimu kɔnɔ ko ni maa miirila idha hamma abdi bi hasanatin wa lam ya'malha katabaha lahu hasana fa in amilaha kataba lahu 10 hasanat n'a ye baara ɲuman yɛrɛ kɛ n'a miirila ma baraji bɛ sɛbɛn ye mais n'a ye nin baara kɛ baraji 10 bɛ sɛbɛn ye ka tila o la k'o lata ka taa se baraji 700 ni ne ye kumakan senumanw ye ne ni e ka kan ka an mako don kumakan minnu tali la ka a lamɛn an bɛ Alahu Taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala b'o kɛ la Alahu Taala ko wa an laysa lil insani illa ma sa'a ko fosi tɛ adamaden bolo fosi tɛ sɛbɛn adamaden ye fo ni adamaden yɛrɛ ye min wale a ye min kɛ miiriya la wa kɛwale la wa i kɔntɛ bɔtɔ i saratɔ Alahu Taala bolo ka bɛn o de ma Alahu Taala b'an na ko di wa anna sa'yahu sawfa yura kiyamalo adamaden ka kɛwale ka baara min kɛla i bolo sika foyi t'a la nin baara yiratɔ i la nin baara fana bangetɔ an ma damina mun ma fɔlɔ ala yɛrɛ ko وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ألاكو أو يبارا إيروبيون أو يبارا ما منو سيني من أفريقي ألاكو كو اعملوا كو يبارا أمنم أو منو بآسي أو يبارا فسيرى الله عملكم ala ko kwa keto au kabara yela tout ce que nous allons entreprendre on keto koko kala abe komi ala yere ba fo anye ko terrain la kala anye ale ala ka meleka usigini mesa ka amma kono abe komi balontanaw arbitre usigini me ka balontanaw mafle arbitre do yere be terrain ka di balontanaw ni balontan bana dam nana ni foti nunu kala arbitre ni me chema mi central yere o de be siffler fie no yere fana kono na filla arbitre minnu sigini mɛ ka mafilɛli kɛ kameraw la olu fana mɛ arbitre tɔ kelen dɛmɛ donc n'a banna fɔla ko balontan daminana fo ka taa se a l'heure laban ma balontannaw ka gestew n'o ka boriboru n'o ka biw n'o ka o bɛ ɲɔgɔn gbasi ni ɲɔgɔn ɲɔni minnu kɛ nin bɛɛ la ka fɔ ni kɔ tɛ bɔtɔ donc Alahu Taala de ko ne ni aw ma ko an ye baara a bɛ komi ne ni aw bɛɛ sabatini mɛ nin kɛnɛ kan baara de bonda kɔnɔ ala ko k'a fana kɛtɔ an ka baara ye la ate dawo ma dɛ Alahu Taala b'a ye ciden ala kara bi ka kɛwalew ye muminu fana ini maa min bɛ sigi la si ka t'a la maa minnu sɔnna Alahu Taala ye n'o y'i ye ala ko baara la o bɛ sereya anw bɛ sereya ɲɔgɔn ma ka bɛn ɲa ka yeli le ma min bangeni mɛ an bɛ se kuma n'o kan mais min dogoni mɛ Alahu Taala de b'o dɔn min dogoni mɛ ne dusukun na min bɛ e dusukun na ne tɛ se e kɔntɛ bɔla ka bɛn e dusukun ka kɛwale ma komi e tɛ se ne kɔntɛ bɔla ka bɛn ne dusukun ka kɛwale ma ne ni e ye baara Alahu Taala ko a ɲami anw ka baara la ciden bɛna sereya i ni maa minnu fana bɛ sigi la jɔn senimaw ni maa sala k'a to ala ko kan ani maa minnu bɛ misiri kelen ani maa minnu bɛ ala ko kelen ma ani maa minnu bɛ jagabɔ kelen ma ani maa minnu bɛ hiji baara kelen ma ninnu bɛ kiti ka bɛn nin ka kɛwale ma ala la an balimacɛ seli tun ka da ye a tun bɛ misiri la sanga ni waati bɛɛ anw b'a ka baara sereya ka d'a kan an y'o de y'a la an y'o de dɔn a la donc anw bɛ se a ka baara sereya la ka bɛn nin ma n'i ye baara kɛ sika foyi t'a la Abubakar bɛ tanu bi an bolo ka bɛn mun ma a ye baara min kɛ a yela de a ye baara min kɛla a lɔnna de munna bi anw bɛ Umar ibn al-Khattab tanu radiyallahu anhum ajma'in munna bi anw bɛ Usmana tanu munna bi anw bɛ Aliyu tanu munna bi anw bɛ Talhata tanu munna bi anw bɛ Zubairu tanu munna bi anw bɛ Sa'd bin Abi Waqqas tanu munna bi anw bɛ Abu Ubaidata Amir ibn Jarrah munna bi anw bɛ ninnu bɛɛ tanu an bɛ Bilali tanu munna parce que o ye baara de kɛ o kosɔn Alahu Taala ko imamu aw ye baara Alahu Taala kɛtɔ aw ka baaraw ye la ciden bɛna aw ka kɛwalew ye muminu fana bɛ aw ka baaraw ye o bɛ aw ka baaraw sereya silamaw nin ye an ka sanda ye an ka mandenkan na k'a fɔ ko i tɛ tanu i fa la i fa ma baara ɲuman de kɛ n'i fa jɔla jɔyɔrɔ ɲuman la i fa ka jɔyɔrɔ ɲuman bɛ kofɔ a denw ye sika foyi t'a la karama sera i dɔ fa tun ye baarakɛla ɲuman ye ele dɔ fa tun ye fonisere ye
ido fa tun ye diina kanunaba ye ele do na tun ye den ladolila ye musoni do ɲinana cɛla ka furu kɔnɔ musoni do ye denw lamɔ baara ɲuman sika foyi t'a la baara ɲuman bɛ seereya muminu bolo muminu bɛ baara ɲuman fɔ mais n'i ma baara ɲuman kɛ sika foyi t'a la juguman fana a bɛ fɔ de ha karama sera nin ye ala kota ta k'a k'a doni ye nin bana ala la nin tola ala sɔbonda kɔnɔ ala taala ko ko malu aw ye baara ne ni aw ni kumakan min ɲɛsin aw ma i'malu aw ye baara Allah Ta'ala ko fasayara Allahu amalakum Allah Ta'ala keto aw ka baaraw ye la balmacɛ n'i y'a ye k'a fɔ den de bɛ kan ka tanu ka bɛn a fa n'a ba ka baara ɲuman ma ala yɛrɛ y'o fɔ kuranna kɔnɔ sika foyi t'o la waati min na Musa nana Kiduru fɛ yen ani Kiduru ka taama la Kiduru Musa nana lɔnni ɲini cɛ min fɛ ni ala ye Musa ni cɛ ko fɔ Musa ye kuma na surunya bolo ma kisa ni kuma dɔ b'a kɔnɔ Kiduru ye funankɛni dɔ mina k'a bɔnɔ a ni la k'a faga Musa ni Kiduru ka taama kɔfɛ Musa ye Kiduru ma ɲininka ye den faga ka bɛn mun ma komi an ka taama danna a ko nin den a fa n'a ba tun ye Alahu Ta'ala ka jɔnsenima de ye subhanallah ninnu ye baara ɲuman de kɛ den min tola o kɔ den tɛ baara ɲuman kɛla ye den min ka toli bɛ se kɛla sababu ye ka a fa n'a ba ka baara bɛɛ tiɲɛ balimakɛ ni balimamuso n'i b'i cɛsiri baara ɲuman kɛli ma i cɛsiri a kɛli ma i ka ɲɛnamaya la a bɛ fɔ i sanni fana na a bɛ fɔ sika foyi t'a la ni ne de ye Alahu Ta'ala ka baara n'a ka fɔnisereya ye i ye baara min kɛ Alahu Ta'ala ye Alahu Ta'ala bɛ dusukun fana kɛ i tanulila ye ka bɛn nin baara ma o kosɔn Alahu Ta'ala ko i'malu aw ye baara fasayara Allahu Alahu Ta'ala ko ale kɛtɔ yeli kɛla aw ka baara la ni i fa ni ba ma tanu ɲuman kan o ma ɲuman le kɛ sika foyi t'a la i fa ani ba o ni maa minnu ye sigi kɛ ni e fa ye juguya le ta ka a sigiɲɔgɔn sɛgɛrɛ ni e ba ye juguya le ta k'a sigiɲɔgɔn sɛgɛrɛ wallahi a fɔ bɛ gbɛlɛya le n'o tɛ a bɛ fɔ dɛ nin denmuso ba tun ka jugu hali ni e yɛrɛ ye kojugu dɔ kɛ a bɛ sin k'a fɔ nin kana na kɛ an ma koba ye dɛ a ba tun bɛ nin cogo de la nin kana wara an ma dɛ a fa tun bɛ nin cogo de la i'malu aw ye baara ala ko k'a kɛtɔ aw ka baara ye la cidenw fana bɛ aw ka baara ye muminw fana bɛ aw ka baara sereya o kosɔn sika foyi t'a la bi e ni anw minnu bɛ sigi la anw ni aw minnu bɛ sigi la ni i bɛ anw cɛ ma ni anw bɛ e fana cɛ ma ni saya ka anw sɔrɔ walima n'a k'i e sɔrɔ k'a sɔrɔ anw ma e ye seli la ele y'i ban seli ma a b'i kɔnɔ k'a fɔ ko anw ni e ye waati min kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o kosɔn anw bɛna nkalon tigɛ e sanni k'a fɔ maaw ye k'a fɔ e bɛ seli la sika foyi t'a la o yɛrɛ tamakiya kana kɛ silama la ni muso min y'i ban seliko ma ni cɛ min y'i ban seliko ma ni ala y'a a ka karifa bosi a la parce que kafiri Alahu Ta'ala ko ko wanazi'ati gharqa ala ko min kalinka mɛlɛkaw la mɛlɛka minnu bɛna ka na tiɲɛnikɛlaw selibaliw ni tufan ka b'o la ni maa min sala k'a sɔrɔ a banna seli ma a ye seli ye k'a to yen a y'a yɛrɛ lasalaya seli ma karamɔgɔ minnu natɔ ni aw ma tiɲɛ fɔ karamɔgɔw ye ele kana diɲɛ ka jahanama san baden minnu natɔ mɔgɔ yirikaw le natɔ ko natɔ sumaseli yɔrɔ k'a sɔrɔ e ni cɛ min bɛ bon na a bannen bɛ seli ma a ye san yirika kɛ a tɛ seli la e ni muso min bɛ bon na o banna seli ma a ye san yirika kɛ a tɛ seli la ele bɛ fɛ k'i muso su sutara walama e yɛrɛ bɛ fɛ ka i cɛ su sutara tiɲɛni kan k'a sɔrɔ a y'i ban ala la n balimacɛ i bɛ silamaw janfa kɛra ko man ghasha falaysa minna ni maa ye nin ko sugu ɲɔgɔnna dogo silamaw ma ka silamaw janfa hakili janfa la ko e tɛ ale Mamadu sallallahu alaihi wasallam e tɛ ala kɛra manton cɛ ma e tɛ ale ka maa dɔw ye mɔgɔ jumɛnw kira bɛ ala dali a manton minnu ka k'a la kiyamalo ko ala hinaw la ummati ala ninnu ye ne Muhamadu ka mantonw ye e t'i yɛrɛ sɔrɔ olu cɛ ma muso ni cɛ banna seli ma n'i y'a lali n'a banna a kɛli ma maa minnu kɛla furu sere ye teriya joona ye se o ma k'a fɔ ye o ye na kana kangari da nin selibali ye
mbalmache ni muso bana selima aladi ka kuma na ye na ta mena teriya ye furunyalo wele ye jasere mala o ye kuma no ye o ye kuma ni muso selibali min bi ka sokono note na ki ban selima Allah taala bena ka karfa chejugum na ni selibali la domi ele yena ijo mau chema ki inyaji labo mau kenime ka suseli ke ye fara mo kan suseli la ikenime ka ni galoni ni wiya belebele dugu a retourte kiyamande ikana muso selibali minye ala ko ye ka toy ayrete ben slama cheye toni muso min bana selima o ko son ala yere kuma be fa qur'ana kono ko ka mumini chama di mumini muso mauma ka mumini muso mau di mumini chama ma anye fara ande muso minu be sla ala nya ko di selibaluma ko di mauma dinate ma minu la ko di mauma dunya be ma minu kuna ibi demso toro abaraba dengelen den fla den saba soro la ni nchei demso toro ni me ani selibali le be nyonfe demso toro ni me ngo adoba fole ko ni muso kale ka selibali ya fo mo miye ko muso bado mbalma muso nebe kuma ni ye ala ko de kan kiyama do fana ni kuma fana iba seriya ni ala ki ban te selibali ma anta fo sango kafiri no te kafiri ya rele kan ka fo ka be ama alele ki lana tubabula alele ki ketawa ni beye mana kan ale ke elana tubabula ale me elana tubabula ni ala taala tun kitle ka tubabula nan le tumina ale ni fana ya mafle tumado mo le fana ya le fana mademe kana tubabula no ni ka keta ibe bonga furu kono mbalma muso o furusa o limaniyata ila anna soro ye den kemele soro nayi aka selibaliya mi na kenime ki imena se ko ni yafo ko e ka furu ba dafe ni fana sigila sokono o nyama ni ke selibali chemi mamalo ka don ka fo kwa le dana Allah taala bulu adana ka bo Allah taala bulu jidela ala yere te fosi ye fo dini bo afana me sadondo abida ka kaburu kono afari banku bebe ban ayere be ke ko matu mana du kolo koka nini chekela sababu ye ka ebla kunango ya bunda kono nini chekela sababu ye kibla namara ni galo bunda kono nini chek makankela sababu ye ele koko ntese bola ni furula ndewne mana kambelebele ini kafiri be nyana mayala ko ntese bola ni furu kono ite faratulongala I hakili lawa Allah taala de ni chedi ma chebe ala bolo abe min di ema min shu kafsani ni yere seme alala ikini seme adama de nada yere di alama e kaliman di alama I fotaw di alama yere tawakale alala jija ni yere yeni la jarabilila ko min nyini mi fe folo yere yella li damna che dolbe bitubabula o ye seli ye ka toy che dolbe bitubabula ono muso be sokelen kono mamin bana selima o de keta fala denye kay wuli ka seli subhanallah kenime ki kono la bonbon ayi o koro yedi ebe den soro la doro ba fo ko sise ebe kanga la cha ye doro mais ebe den soro la mo minyi o makote alala de minu soro toni eni Allah taala che est-ce que edon foni Allah taala ye mimbo note edon fana me surunya kafiri ya bonna kono de sika fo itala donc ibi jija ikana iche sutara ni ala kota bara belebele ka ni ala so bara belebele ka ni slanya bo idusukuna iyere di ala taala ma tumado islani me ni mbola ni namita fanyuma o bedabla ele ye woleli ke so afo ifani bawi mi yere fana kabako kabobbi foni ala taala ya fala an fawni an bamunuma o demso bo wole ko mfa iburante te selade selimandi burancha de dina ni yere mandi burancha ibe fa kame adema kon demso idu susuma bi chokoroba bekela bi dunya moyi ele yi demso mi soroka la do furu la ya do furu mina ya do slama ya de koson ala kara ne mani kisibaye aya kera ye ademso sallallahu alaihi wasallam ademso zainabu furusa abul asma kadaka abul asm islamai abul asm ti sella alam ye kera ye akafsani amfawi akafsani ambawi akafsani dunya na kono fembe ala kara ye ademso zainabu furusa achema kadaka islamaya nami kela zainabu do islamaya la achema do islamaya la ça ne peut pas coller mais ni edemso yi wole farafina ko iburante te sella
Bourancé be 20 € ni 50 € min latala ema ete se tuyan fola i bourancé al ni bouraya mina ni ñonce sa iba ke folo chokorba hakilima minu ye dunya do ba ko dutay ebe furunyalo wole o ye se chema o ye kumani chei furunyalo le kakan ka démarche damna parce que adamaden do be ni man nege wule ka do o dala parce que ale ñene ka fo il est libre de faire tout ce qu'il veut donc muso mi mabolo bona aka influence ka bo muso ka fanga ka bo muso ma la pauvre elle aussi elle est là elle ne peut rien faire muso ka kan ka temeni islam nu ye me kan ko défier ni ya fo isomo ye i faw ka kan ka ta islam nu kan olu ye fereke o ye kuma nayi ni olu kuma na nayi parce que ka stratégie l'été o bo muso menacer amo donc ko sebe o bo muso bagaba wallahi ado ba fo muso ye ko na ma be ma ku ka doni takata furusa ka belende e ka selibalia muso yidabla la konni o mabbe muso makaya dunta kata subhanallah balma che nyinana domi tume boni ndemso ko nyinana domi ka mautu meta seni ndemso ka maufe a awye slamayat tasla la tamade awye adabu la tama kana ka famuma me bi muso sela ebolo bi muso be ka marakono bi comme de bem kanga muso balo ko kana adabla e ka slamayala ame duwo ke bi dunya be kanga tanyami na ma duwo ke anka mabaw ye farafina ki burancha min bani meseli ko macho ele ni burancha yere le keto nyongo sorola parce que e yi demso to ni ala soso bonda kono imase amade mena no te cheminu be sla alanye faminu be sla alanye o tlo ya mendron ka fo ko o demuso chete sella non o be dunya beke mankani na yere bana sela cheka somo fe a karama sera ndemuso ya fonye ki denche te sella ndo ma lawli o manya lawli ladiriya ni telene ma ni bariya mi mani nyonche ni denche ko ni tena sela selila ne ko ni mediya kan demuso la sigi sariya yere wolde ni denche den fawfe ni denche tena dina tala ne tama lobo na de nya dile islam ya koso mais ni célibataire wallahi ne ben dena sigi ni ki idena sigi la sigi lui o la kadaka mamunu be tubabula o kafani me o tolo ka gbele fosi mando e tolo gbele yako ama o don o tolo ni ya me ko tolo ka gbele bi kalika fo ko negele bo tolo la subhanallah ça le dérange pas muso na diale yeta ayra ba la dalla ayra bo mana mole il n'est même pas sérieux abe mana sala ka ni ayra bola ale be frère aka mana donc ama fo dem fawi na demso ye ni kila nyona lase ali tubabula abe se kila sababu ye antolo be ni nyona me ni deni mama kata ye ka fo kanyakela la kwa ye dinata kanyakela la kwa ye selika te fe ka selike ta doro ki demso ta mamunu kala furunya lonye ye furusa officialiser ki dembo ni kono na fili furula ki dembo ni toroya furula ki dembo parce que den soroto I demso bolo ni furu kono nonu de ni lutigi maseli muso bena muso kele mese do marala jamana ni nawa donc Allah taala ko i'malu kawiye bara ale ala kato anka bara wiyela awni no jaslama yala wallahi ini mami mesigila nate selibado ini termuso me termuso yala sikatala nate seli yere politique yere tala iba ka selibaliya do c'est à la minute ini badem me ko kele ma nate seli sikafo itale ba ka selibaliya lo donc anya donc a fo ko seli ye fembaye kabo Allah taala yoro ni ya me ko slama on ka identité folo ni amma nyiningala différence ni me on ni chrétien ni yahudiya o che o de on ka seli note ambe adamaden seni mbolo lebe ambela tolo flabe ambela nya flabe ambe ku nuni dabe ana sibe ankuna komi sibo kuna nuni ambe adamaden kele mais différence ni me on ni no ni no che o de batoy o de on ka seli fo anya kali ana kali le fana ka ke donc mesigi fana kan ni fo slama be ni sobina adamaden minuma ko ni jogosu nyona bala kanya kala ma kwa ya dabla kwa ye seli bali ya dabla nini kela safenye na kamoro be fe ka sekere dogo ele kana sekere dogo de note fana meke complice a fo mawye ko nintunte seli al na ka mawye galontige abe ko mi anga société la ibe douye olube kolonfili bara lela ibe douye olube chengela ni berela lela e chengela ni berela be flanga fo
mushiriku fana bale ye cengela be ani berela be tubabula yambi Amerique ni Europe muso minnu be cengela muso minnu be koloni fili muso minnu be abeye flanga fo fanana ni ye mami ka flanga fo ya don ka bange ni don al ni misela suka kada ka flanga fo ka bo ala ye katme danfe beka mushiriku mami me ala ke fla mami ya yere ke ala ye dugukolo ko ka mami ka be adamado ka kungonya ofle mo be déplacer ke ni sigi mami ka salona na ba ka koru labo kabla ni mo su nyona sala ka sora e ba do iba ka bara do ni maslamaw alerte e yere fana ye complice bay ala jugu ka kanga kele slamaw de bulu mais mami mi e ka ala taala challenge ke mami ni e ala taala lanfo mo mi ye ala taala ka titri na ala la kwale be se ala ya titri nyona kela e yo tila moye o tila moye sa slama senmo ye wuli ko nato e anaka kolofili anaka chengefle anaka fleli jila yalaw muna e maseni signalela ame ala taala dalika famille ko nyadi ambe ma ala mo kela kolofili labe berela labe fleli kala jila ni beye flanga fo fanana de ye flanga fo ye ala jugu de ye al ni nyongome na kofa doni no lu se la bola miseni wola flanga fo be se dula arjina kono e flanga fo ka bo ala taala ni bo kofe bara min ka jugu bara min julumun kabudu ko ko kan julumun be o de ka flanka fo alama o de ka ala taala ke mansafawni o de ka ala taala ka fanga babulo o de ki yere ke ala du ko ka e min kani me ka kolon fili balma saya yiso e min kani me ka kolon fili bamso saya yiso e min kani me ka kolon fili fa saya yiso e min kani me ka kolon fili den saya yiso ni edan mi ka kolon galon tigelaw ni jina shetana mi kani me ka labasa au hakilila au ka kolon bara nunula muna e mase nunu balla sayama eni ka kolon fili e yere be bana suma ya be imna nyindi mi imna ni toro ya be la eka ni eka kolon be se kola no be se fanga bola muna eka kolon masi mademena nunu ne kono na filu ye be minu toni me anka me hakili minu fana ka fege no ka limaniyate fosiye olu be sinka fanga di nunu mosugu ma ka ba fana ka la nunu mosugu kuma kana kira kuma kana me sallallahu alaihi wasallam akoko man ata arrafan koni mama ni bole ka sokono kana iyero soro ni masugu ka sokono kana nu masugu fe minu ko be sininka on fo moye minu ko be mo kungo yaw nyanabo kira de ya fode aw do lanime inche belebele ne mani kisbay akuma kana ni kuma kambe ele ye wuli kana kolona la fe ye wuli kana berela la fe ye wuli kana min yere be jibla ka be adamade kungo ya nya fo jila kira ki sallallahu alaihi wasallam ki e bara kafiria femma ala kuma kam belebele min laji la muhammadu ka e bara kafiria uma muna on ka société la amese diana me wati mi nyona la ni nyome an ka communauté la faut ka a dénoncer li tayra ka fo ni mese ko kala ela kuye nafiliye ite nafiliye ite jahiliye ni ye mama ka bara dugu ni nulo ile mase slamo informé la o yesama ka a wajibi ka na hakili ra nyona ele fana ko no ntode beslani ma tonye am yere ye supporteri kala ala sodika ele beslani tonye ka bem kolofili na mamuna kolofili la be se mun kelila na yi tocho be mun ke ela abe bara min kan bara jugudo ka konga fo ye ka ya dabla jona jani london nato enquêto a shuta la jomi kata la fili kadaka ay ala taala challenge ke ama ala taala dalika famille ko madi ambe ma la mukela aw munu fana meta ka sokono aw fana ni yorobala kolon filila mi meta ka sokono fleli kala minu beto fay ni beyen na kelen fakile ama ala taala dalika ni famille ko madi ambe ma la mukela ambal ma do beto ka woleli ke ka be ni question ma ni question yu munye tumado no luka konyo gbele yala to bulaya anya ni na me ko sebe olu be sinka o baw no fa wole ko ka do ko ye ni ambalma do ka question ye ale ye abawole hamina ko munu baka c'est tout à fait normal muso be se abawole la chew be se o bawole la a na ko bara gbele ya de ite do fara do ka na ta do nyini mo fe nunu shite baraju ye mais bamsole nana fo ale ko a ko ntala karamo cha do fe awe kuma fo nya mafle
ko karamɔgɔ cɛ ko k'i ka ko nin tɛ gwansan ye n'o banna fɔla bi bangebagaw ye k'a fɔ k'i den ka ko tɛ gwansan ye ninnu banna sela i hakili la o ka stratégie ni o ka plan bɛɛ bɛ muso n'a den tin min b'o ni ɲɔgɔn cɛ e ye taa ninnu fɛ ye o y'a f'i ye k'i den ka ko tɛ ko gwansan ye la maman est déjà tombée dans leur piège o bɛ adamadenw dɔn kosɛbɛ ko a ka kan ka saraka dɔ bɔ an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ saraka sugu jumɛn de ka kan ka bɔ ko nin saraka ka kan ka taa lafili ji le la denmuso ko n na n ye nin ko ɲɔgɔnna caman kɛ mɛ wajibili lamɛn nɔfɛ n tɛna kɛ la kɔ denmuso bamuso bara pression bila kan ka pression bila kan fo ka nin saraka bɔ a sela an ma weleli la ko est ce que n'ale y'i ban ka a bamuso kumakanw jaabi est ce que k'ale bɛ danga sɔrɔ wa n y'a fɔ a ye n ko wari min ka dɔgɔ ni wari bɛɛ ye ni y'a fɔ n ko sen fana hali bi o fanga b'o la tama hali kana tama la ta i bamuso ma ele ka kan ka mun kɛ y'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na i ye karamɔgɔ ci a ma ni a ma s'a faamu na parce que ninnu kɛlen bɛ ka tolo an ka mɔgɔkɔrɔbaw hakili la e bɛ s'a dɔnna cogo di ko denmuso ka ko tɛ ko gansan ye ko denmuso baaranin de muso fana n'a bana fɔla k'ale den baaranin bɛ ale den bɛ foni ni hakili minnu ye ale bɛ bɔ n'o de sila ye k'a sɔrɔ tolon kɛlen bɛ bamusomaw hakili la foyi t'i denmuso la ni ala ka lajarabili de ye a dɔw bɛ tubabula san 20 sɛbɛn t'o bolo mɔgɔ dɔw bɛ ameriki san 40 sɛbɛn t'o bolo mɛ o ka limaniya b'o bolo o ka alako b'o bolo o ma découragé foyi o fana m'o ka duɲɛlatigɛ la yala ni lajarabili fitinin ye anw sɔrɔ fo anw ye taasila dɔw le kan ka ni lajarabili yɛrɛ mafilɛ anw yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛlen bɛ ka an lajarabi ka an mafilɛ anw kɛtɔ lajarabili la yɔrɔ min n ko denmuso ma n ko hali sen fara wariw ka fitinin ye min ye kana lata i ba ma ko n'a dɔ ye n danga n balimamuso ala walama i ba a ko ala n'i banna ala bilala i ba sanfɛ a dɔn k'a fɔ ko tamakiya foyi t'i la ala de y'a fɔ ko an y'ale ala kumakan labato ka ban ka an baw ladon ladoliko ɲuman na mɛ ni ko kɛla ni i ba ni fa y'i bila ko la ala ko min haramuni bɛ ala ko k'i ko n'o kumakan labato o si ka bɔ i yɛrɛ la pewu ele fana ka droit le ye ten i ba ka kan k'o respecter komi e fana ka kan ka i ba ka droit respecter ni ne kɔnɔnafili bɛ musow kan bi o ka fɔ ye o la i fa ni ba y'i ladon da dɔ fɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko ala sɔsɔ da don mɛ ko mansaw bonya kosɔn n kana mansaw décourager mɔgɔ t'i mansaw kumakan labato la ala sɔsɔ ko foyi kan a fitinin komi a belebele i fa ni ba y'a fɔ k'i ta dɔlɔ san a fɔ i fa ni ba ye ko n tɛ se taara dɔlɔ san dɔlɔ haramuyani bɛ ni ne don ma taa n fa ka dɔlɔ san n balimakɛ ni n balimamuso e kɛlen bɛ k'i yɛrɛ bila sika ni kɔnɔnafili de la an b'a alaw ta ala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la a dɔw fana ka question de ye ten nin question munna ma misaliyaw di la parce que n m'a dɔn an balima caman ma situation ɲɔgɔnna la ale fana m'a dɔn ko kunnafɛnw de b'a fɛ jinɛ setanaw de b'ale tɔɔrɔ quoi fura bɛ kɛ rukiyaw bɛ kɛ maintenant a ye kɔnɔnafili ma filɛ dɛ ale ba non safura ale fa ale taala ka taa filɛlikɛlaw fɛ yen adamadenw an yɛrɛ bɛ waati min na nin 21e siècle min na hali sini an ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ taa filɛlikɛlaw fɛ yen farafinna wallahi i b'i kali k'a fɔ ko ninnu tɛ nana juma la misiri la ka na wajibiliw de lamɛn i mamadenw yɛrɛ bɛɛ ka sunna ta ka ala ko dɔn ka tawhidu minɛ mɛ e cɛkɔrɔba san 70 san 80 e bɛ taa mun ɲini filɛlikɛlaw fɛ yen ale taara filɛlikɛla fɛ yen ka bɛn a den ka ko kunnafɛnfɛn ma ko jinɛ setanaw b'a den sɔrɔ la cɛkɔrɔba ye min fɔ a denmuso ye ko non ko i ni fɛn dɔ sɔli le ka kan ko jinɛ setana ni min kɔni ko fo ka ma dɔn ko fo k'a sɔn denmuso ko papa ko ye kumaba ye dɛ ko a fana ka kan ka kɛ denmuso ka nafolo de la ko balimamuso ne ta jaabi ne tɛ tourner ni jaabi ye bangebaga bonya a diyagoyala an kan mɛ n'a taara se fan dɔ fɛ ko an faw tɛ fɛ k'a faamu an bɛ ala le bila an faw ani an faw n'an baw cɛ parce que ala de ka bon anw ka ko bɛɛ la ni ko bɛɛ komi e fa taara filɛlikɛla minnu fɛ olu ko le ko f'i y'ale fɛn sɔn fɛn wɛrɛ sɔn min ni ala tɛ kelen o mana kɛ jobato ye muso ko ala la k'a bɛ o cogo de la komi n bɛna kɛ jobato ye ko fa ko
ale be mun foye ala ko la demuso sorola le kale to ala ko la e ko be o bo tolonke o don hakilla ni kumali ele sorola ika ala ko la alhamdulillah ele fana den sorola ka to silamaya de la mais e keni me ka ala ko min fo ki den sorola ke eto ala e be ta mun ni filali kala fe to korba e ni ala al dongili la farafina dongili la ba don ka fo ko filali kala galontige lawlo artisu han dongili la mi rete qur'an kuma kanyi ko angana ta jotugu fe ko jotugu ge galontige lawli angana ta filali kala fe galontige lawli ali dongili la law mana mo bebe nunu ka galono e resela isa dige dala ka kaburu ni ini ka kaburu manja e be si demso obligé la to di ko kan na folo la laima ko fo kan ko kele ko ne to ka dina otena boliko mbalma muso ani mbalma chemo ni kan na folo bo ikun ka lata ifani bama ka benima ko ka saraka ni ne bo ko ka tento son pour que ayiye kitoi ni bana nunu sona au ma dina shetana lo jina shetana tena itola il faut que sayama ale kan la nyini yemuye au mado shetana de est-ce qu'il de la kaye ka fo ko saraka dila shetana ma ko shetana ya mabo auna shetana yi kalile ala taala yi ako fa bi izzatika ala nten kalinyera la de ile ala kam masaya men kali olela parce que aba donc ka fo ko fanga e ala taala tadi donc abi kalifolo ala taala la ko le shetana adama min nofe ale kunangoya soro adama don tena hera soro la e shetana bana signature kala kaba bani kala kaba e ne fe kata shetana somuna tuguni ko shetana ibo anko mo shetana jina melu bena kana adama don tora be shetana ka keleke doni e beta kata oluso iboto so munela wallahi niye nunu so foka saya sima nunu te buiko o yere te bui donko o tibi mama donko ele yere ki ka nyana ya bla kono na filila i yere bla kasola ki yere di shetana na doma non ni e fa be fe ka ebla ni bonda le kono wala ma iba be fe ki ibla ni bonda le kono mais pourquoi tu peux pas dire la vérité à tes parents quand on dit la vérité à tes parents Saad bin Abi Waqqas il a dit la vérité à sa maman Saad bin Abi Waqqas un grand disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu la nouvelle qui sera au paradis. Il est parmi les 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle. Allah karaka sahaba belebele do. Aye tuya fo abaye tuya kaganga fo chugo mini do ya matala. Ale domi gela salamaya la. Abamso monela kam monela dante mina. Funankeni do demisando betu ma don sokono anyo moy balla batola tunte atuma bamso lado liko bela. Silamaya kun fɔlɔ fɛ silamaya tun bɛ dogo la mɔgɔ caman tun bɛ silamaya kɔnturu la Saadi donna silamaya la a bamuso tolo donna la a donna lu kɔnɔ a y'a bamuso fo comme d'habitude bamuso k'i ban k'a den ka foli lamina o kɛla siɲɛ fɔlɔ ye Saadi bamuso y'i ban k'a ka foli lamina a fana a silanna mun ye n bamuso sɔrɔ n ye mun kɛ a la a yɛrɛ nana ka na i sigi a ba kɔrɔ na mun kɛl'i la n y'i fo i don man ka foli lamina na sabara fonye malo mune kelila bamso ka do fara ka nyakumu ka aka do fara ka banka denye adususuma mo ka ki mansa bonya ikanga ki maji akoro ali kumakan ala ko kikana kumakan foma kumakan me mese otorola ala yeni be fa qur'an ko ayefe abamso yi ba mun kelala abamso ko ma ko Saad ntlo dolala madoni tuambala de ntlo dolala ki dola Muhammadu dina la fato chami wulini me an ka maka sokono ka andew na murti ama ka jon na murti o matuma ka muso no che o faraka bonyona ni fato che et sona ka tu ni fato che ko bamso yeni kuma bo min ke adaka fa denyi ademi ma bonya kabini Allah taala deni bla ba harjigela denya da sina ka changer subhanallah kadaka ko beren nana min fanga kabo ni moy bala kambato fane o yemuye o ye Allah taala kuma me kanga foni Muhammadu be kanga neni ale senka abaka daide me Muhammadu ale do slamayala watini kunguruni ni tele chama yerete me Muhammadu kanini me adusukuna bamso ma don ka fo ko o kabo katbe ale taka bamso yokuma bafo dan fo ka son here mama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saadi monela mais ni molela ibakoro et dususuma c'est tout à fait normal abamso bana kuma na abamso kwa kuma kan laban Saadi
ni ma bo Muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam la tada'anna hadha ad-din la akul wa la ashrabu hatta amutu ju'a nte dumininke nte jimi memba duminina memba minjibela fiye bo dina ni nali nindo tola Kongo boro la nin chogola Kongo tola na nin chogola nin sala sadi aketo fola puis kela sababu ye ki bamso fa o kuna boya o kuma kan jugu sokono mo bo fima fo ka se sayama puis le kela sababu ye ki bamso fa wallahi dusukumi tume saadi la ni wati nyona la bamso mado ko saadi dusukun changer la ama don ko joli ni tume borla a denke la folo ko joli ni be vide la limania joli le be ka circuler a denke fasa kono bamso mado ko pharmacie ni tume a denka ko ni pharmacie be changer la ka ka limania pharmacie bamso mado ko carte mémoire ni tume a denke la ko carte mémoire ni vide la limania carte mémoire le nana kana installer ni funa kenina bamso ni nana kwa tume kumani a demi ko denyele mana amado bamso ko konte dumininke nte jimi folo sadi bamso na tuyini kuma su foye koko la sadi nto koke mais sadu yele mana bamso ma donc a fo ko nye demi soro nyere ye demi konota bebe demi tano ka be ne la bato ka be lado kanya o demi sigil mene nyakoro bamso ma donc a fo ka den changer la afawni ambawo aya kungorota ka analaje ni bonya mafleliye ni adabu ni karama mafleliya kuko ne bamso yukuma na ala karama sallallahu alaihi wasallam ne ba yukuma na slamayama mba me jabi mindima tuya na ndola slamayala kasika ni tamakiya yere buila ndola slamayala oye koye folo iba fo ko ni binyata ka bamso sonai parce que denye akas la maya bagé koye tuane il a dit la vérité à sa maman. Maman, certes j'embrasse l'islam, c'est une vérité, mais dans le respect ndola la maya la na iko kite dumininke ira ko kite jimi fone yen dina ye ka toy note ibe to kongo la te fo sayabe na kanaita sadi bena a bamso yere bamso ye min fo sadi bena na do yere fo bamso be nyina ta yere ko akwa bamso na meleka mi men ni bona be fama ko ni meleka ele ko kuiti na dominike te na jimi fibe saute na no ye adamaden kemelalo ma bi kono do ni kono do eyeke akemenaye ni kelengele nambe ko ne joka maflelike ko ni melemele kay ni bo damna ko tanke ni ne madina ni ye ka to ko atina ni bo dabla la ele le keto ni kemena ko e fana ni keto bola na wallahi billahi tallahi ne be sigi ka ni melemele ka mafle abe ni bo kelengele fo ka ta se bi kono ni kono do ma fo ka ta se kemena ma mi e yere ni fo ita to be ni dina dabla subhanallah ya salam aye muira bamsola ele yere kelembe ni tedenna oye mo bi kono ni kono ta ka fara ikanka abela ka foni nibo ko ne nyame awla aw nibe kan ba fone ye dina ni toile ni nibo be bali na wallahi nini me bo kelengele fo ka ta se e yere nima e nibe ke kemena fo ita to ne be ni dina dabla ala wallahi ala dan yoroma neni e kan ka donc fo ko saadi ala kara ye ke belebele sallallahu alaihi wasallam minu ko foko doto arjina kono ko sikata la o ka arjina ko garanti ni me ni funa keni mi yere kabako kabona be atumeni kuma fo domi shi mase samuga atumeni kuma fo domi shi mase santan segi atumeni kuma fo domi shi tume ka adam na santan sabani tan nani tan durule la subhanallah mais aw munu yere sorla slamayala ka balukiya slamayala hakulu sabatini me slamayala on me se tola chodi kato an bawo kuma kan ko ala soso ko bonda kono ani flanga fo yaw abeto yede ala taala min sabatini me akasana amma kani me aka arsu belebele ka aka loni me kanga bori dugukolo fambe fe ani sangolo fambe fe ala nyambe aka jonke la saadi la ana babe temena kuma mina
Saadi ye kuma min fɔ a ba ma Alahu Taala y'a mɛn masa min ye dugure masa ye ko tɛ dogo masa min ma masa min bɛ ko bɛɛ la ka fɔ ni ye a bɛ dugumɛnɛ ni fin ye su de bɛ fin na fara finman ka bɛ kan ka taama dugumɛnɛ bɛ kan ka kuma min fɔ Alahu Taala b'a bɛɛ la ka fɔ ni lamɛnna a ye Saadu ye a n'a bamuso ka kuma lasegi ɲɔgɔnya kuma nin bannen kɔ Alahu Taala ye kuranna aya lajigi teriya bolo ma Alahu Taala sawala ka sawa ka sawa mun na Alahu Taala sawala Saadi ka jaabili la ka ɲɛsin a ba ma Saadi y'ale Alahu Taala ta ka tɛmɛ a ba kan Saadi ko ko n bɛ to Ala ko la k'o ka fisa n ma ka tɛmɛ n ba bɛ welela ka n ye diinɛ min ye k'a to yen Alahu Taala ko ni aya kɔnɔ ko ni Ala ye aw ladi k'aw ye ɲumanya ɲɛsin aw faw ni aw baw ma mɛ ni fa ni ba y'i bila ko la komi ne Ala ma sɔn a ma Ala ko k'i kana o fila si kumakan labato Ala sɔnbaara bonda kɔnɔ mais Ala y'o fɔ an ye kuranna kɔnɔ est-ce que nous sommes obligés d'obéir à nos parents dans la désobéissance de Dieu? Non, c'est pas du tout normal. Appelez ta maman et ta maman vient voir et consulter un charlatan et le charlatan dit à ta maman de faire ce sacrifice et tu dis à ta maman que maman d'abord ne yɛrɛ fana yɛrɛ tɛ na n ka duwawu ɲinina e fɛ e de ye ne ba ye ni e ma se duwawu kɛra ne ye charlatan bɛ se mun duwawu kɛra ne ye ko muso ka duwawu bɛ jaabi a den ma cɛ ka duwawu bɛ jaabi a den ma mais munna e b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ lagafoni ye taa karamɔgɔ fɛ ye i bɛ so ladiyala ni jisɔngɔw ye aw ye a ɲini silamɛw fɛ misiriw kɔnɔ o ye duwawu kɛ n denmuso ye n denkɛ kɔnɔnafili b'a kan baasi foyi t'o la mais ko e denmuso ka problème ko olu le kɛtɔ a gérer la olu le kɛtɔ a régler la n balimacɛ ni n balimamuso ni min ka mansaw y'a wele ka ni ɲɔgɔnna fɔ e kana i ka nafolo la taa dɛ ka d'a kan i b'i yɛrɛ bila Ala ko ta bonda kɔnɔ i fa ni ba kosɔn e de ka kan ka olu lali o ye ni baara dabila ka a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la Alahu Taala ko thumma yujza'u al-jazaa al-awfa maaw Alahu Taala ko an ye baara i yɛrɛ fana kɛtɔ baara min kɛla o de kɛtɔ i ka ɲɛsigi ye kiyama don Ala fana bɛna baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ ka sara dafani kɛ ka a makɔnɔ Alahu Taala banna ko di wa anna ila rabbika al-muntaha nin koɲa bɛɛ bɛ laban Alahu Taala de bolo segini nin bɛɛ bɛ kɛ Alahu Taala de ma ne ni e bɛna duniya don min an faw ni an baw sawani mɛ olu minnu sawani mɛ anw ka duniya la nali la ko muso moyila muso ye den sɔrɔ nin sawa bɛɛ kɔfɛ fa min sawani bɛ fa b'i kɔsegi don dɔ ka taa Alahu Taala ma a ye den min ka sɔrɔ ladiyaɲɛ kɛ ni den yɛrɛ bonyana a tɛ se fa ba lasaya ma waati min fa b'a kɔsegi ni den yɛrɛ fana b'a kɔsegi don min ka taa Alahu Taala ma a nadon fa sawala mɛ n'a bɛ taa don min fa tɛ se a balila taali ma laban yɔrɔ kɔsegili bɛɛ ye Alahu Taala ta de ye an bɛ Alahu Taala dali ka an tulo kɛ tulo kunnandiw ye ka filankafoya a baaraw a laɲiniw ka an seniya ka bɔ a bɛɛ la ka fɔ ni na Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la Ala ye anw minnu garijigɛ bɛn tun kama Ameriki le wa Gabon le wa Angola le wa fan fan ni an sabatini bɛ Europe le wa Asie le wa baara minnu cɛ ka jugu adamaden ka baara bɛɛ la ni Ala tɛ yafa i ma ɲɛsi ma o de ye filankafoya ye i kana diɲɛ filankafoya ta i ba kosɔn i kana diɲɛ ka filankafoya ta i fa kosɔn tawhidu ta y'i fa ni ba wele kana tawhidu ma y'i yɛrɛ kɛ tawhidu maa ye tawhidu kɔrɔ ye di Ala le kelen de filanan t'a la m'ale le bato n bɛ dɛmɛ ɲini k'ale le fɛ n bɛ hamina ko fɔ ale le bɛ bɔ n ka kɔlɔnnafili la n m'ale le wele n ka duwawu la n bɛ silamɛw bila duwawu la o ye duwawu kɛ n ye Alahu Taala ye n ka hamina ko nɔgɔya an ye kɛ tawhidu mɔgɔ ye an bɛ Alahu Taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la baara minnu kɛtɔ an bolo n'a kɛtɔ yira la an na kiyama lo an bɛ Ala dali k'an ka baaraw seniya Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la ko minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka baaraw nɔgɔ k'an bɔnɔ an ka baara kɛniw la an bɛ Alahu Taala dali k'an mabɔ nin ko cɛjugu bɛɛ la ka fɔ ni na Ala m'o kɛ la muso minnu bannen bɛ seliko ma ka selibaliya ta k'o kɛ sunkuruya ye Ala ma hakili ɲuman di o ma ka kɔsegili nɔgɔya o ye Ala m'o kɛ la cɛ minnu fana bannen bɛ seli la ka selibaliya ta k'o kɛ cɛfariya ye Ala ma hakili ɲuman di o ma ka lasegili nɔgɔya o ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la minnu yɛrɛ fana kɛlen bɛ ka seli kɛ
ka akajogo nyuman no ya ambe ala mo kala seli yara fana keli taala est ce que seli mi me kala ambolo ala taala kelime ka mnawa ame ala taala dalika ka selu mna ka baraju buliya ka akenya sigi mai ka ambe makono ala taala bulo ala mo kala muso munu be furu ko la ka furu ma do ma ala mo kala jamunu yara fana be furu ko la furu muso ma ala le ba don ka furu muso ma do ma ala mo kala bembaliya be furu munu kono ka furu kala o hakilu senyo nyaila ben sabati furu kono ala taala bulu ala mo kala furu kala ko ke hakela tangalaw ye oni nyongo che ala mo kala che o ya ka duralo kase alla bara ko mana muso fana ya ka hakelo kasa alla bara ko mana ko no ya anka furu kilingle nambela ala mo kala shaytana mi mena ka munu chawni muso ni nyongo che ka shaytana la ko furu kala be ka furu la ala mo kala deminu be ambolo ka ando sabati ko sabati dina ke ko nyuma ka ala mo kala tunkana demunu be kan soro dembatu be joro ni me o den kan la monina masa Allah taala me den kolo amma sawiye ka andon kolo anye Allah taala bulu ala mo kala minu fanani Allah taala ma dendo ma no kanime ka an la me wati ni nyona la mama tolo do to din duwa la me Allah taala dali dem baraka ma den chama aflani ni asabani masa Allah le badi kanunu do ka kononya folo ke flani ni sabanu yi minu ye san caman ka ma den soro ni on natani me den soro ko ame Allah taala dale na ba do ma ka caman do ma nyon fe de minu fana di to ka den baraka mo ye Allah taala bol ala mo kala ame Allah taala dali bana ba to munu be ancema kono na fili bana o kacha tuma do be do ye ni wati nyona la olube docteur solo ken me ka directi ma fle tuma do la ni mo ka so kono me o toroni me o segeni me o bo yere kele ko yere forcer ka la meninke ame Allah taala dali alele akachidim belebele furake ayuba ame Allah taala dali alele Allah taala de fura nyumalo anka banawla bana tedu kulo ni koka ni bana minni Allah taala ma fura laji tumado anka loni ni masse fura do ma folo note bana tedu kulo koka bana minni ala ma fura blala ame Allah taala dali fura mununa dogoni me amma kabe anka banaw maka fura nyumaw nyasi amma kase kanka bana bato fura ke fura kele mana ala mo kala nemi me kanga kuma emi me kanga andame ambe bana bato ni minta déclencher la domi abe fodi mako bana bato note ambe bana bato foni ala ye mami kisi ka mami kanda ka sutara ka banka senya ka bo bana bema koso bana ye fenye la jarabilido bana ye fenye kera bana sallallahu alaihi wasallam don neni e fana me bana ayuba banana sika fo itala neni e fana mese banana don amala taala dali alla jarabili munu nyashito ama allimania ko ku ana kase akumbela kumbeli ko mana Allah taala bulu ala mukela ame Allah taala dali kuma kan lama min foto neni aw bulu anka saya wati ko ke kuma kan ka son herme mi tawhid kuma kan mi Allah taala kilinya la ilaha illa Allah koni mama kuma kan laban kala oye وجوكلا سيالا أرجنا بدوما على من مكان نغير عن بلا كفنية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.